क्रिस्टन 8 साल का बच्चा था। वो पार्क के बेंच पर उदास बैठा था। उसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और डिप्रेशन था। वो इवनिंग वॉक का वक्त था। पार्क लोगों से भरा हुआ था। लोग उसके करीब आते थे, उसे देखते थे और चुपचाप आगे निकल जाते थे। वहां से एक जोड़ा भी गुजरा। जोड़े ने देखा पार्क में बच्चे से मुतल्लिक पोस्टर भी लगे हैं। खातून बच्चे के करीब से गुजरी, उसे गौर से देखा, आगे बढ़ी और दरख्त पर चिपके पोस्टर के करीब रुक गई। पोस्टर पर मोटे हरूफ में लिखा था, ये बच्चा मिसिंग है। इसके नीचे बच्चे की उम्र, कद, काठ, वजन, चेहरे का रंग और नाम लिखा था और तस्वीर भी। खातून ने गौर से पोस्टर पढ़ा। वो दोबारा बच्चे के पास आई, उसे भी गौर से देखा और जब उसे यकीन हो गया ये वही बच्चा है, तो फिर उसने कंधे उचकाए और आगे रवाना हो गई। उसने भी पोस्टर पर लिखे फोन नंबर पर राब्ते की कोशिश नहीं की। वो बच्चा 2 घंटे बेंच पर बैठा रहा, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो दी और ना ही पोस्टर पर लिखे नंबर पर फोन किया। यहां तक कि पार्क वीरान हो गया। ये क्रिस्टन कौन था और इसके साथ क्या हुआ? ये एक दिलचस्प कहानी है। क्रिस्टन चाइल्ड एक्टर था और यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के नफ्सियाती शोबे के समाजी तजर्बे का हिस्सा था। यूनिवर्सिटी महसूस कर रही थी लोगों के अंदर गैर जिम्मेदारी बढ़ रही है। ये दाएं बाएं नहीं देखते और दूसरों की मदद नहीं करते। चुनाचे उन्होंने रोम के सेंट्रल पार्क में एक तजर्बे का फैसला किया। यूनिवर्सिटी ने पार्क की दरमियानी राहदारी के किनारे बेंच पर क्रिस्टन को बिठा दिया और पूरे पार्क में उसकी गुमशुदगी के 50 पोस्टर लगा दिए। क्रिस्टन के दाएं बाएं मौजूद दरख्तों पर भी पोस्टर चिपका दिए गए और टीम कैमरे लगाकर दूर खड़ी हो गई। पार्क बड़ा और खूबसूरत था और वहां आने वाले लोग भी पढ़े लिखे और कामयाब थे। तजर्बे के 2 घंटों में 100 लोग बच्चे के करीब से गुजरे। ज्यादातर लोगों ने उसे देखा भी। आधे से ज्यादा लोगों ने पोस्टर भी पढ़े और 4-5 लोगों ने बच्चे की शिनाख्त भी कर ली। लेकिन इसके बावजूद किसी ने बच्चे की मदद नहीं की। यहां तक कि पार्क में अंधेरा हो गया और बच्चा उस पार्क में अकेला रह गया। नफ्सियात दानों ने यह तजर्बा एक नई थ्योरी, तवज्जो का अंधापन या इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस को टेस्ट करने के लिए किया था। यह थ्योरी 1992 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरन रॉक और एरिन मैक ने पेश की थी। इनकी रिसर्च पर 1998 में इसी टाइटल से किताब भी शाया हुई थी। एरन ने 1992 में दुनिया को मुतला कर दिया था, हम इंसान तवज्जो के फुकदान या अंधेपन का शिकार हो चुके हैं। हमें अब दाएं बाएं कुछ नजर नहीं आता। हम सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हो चुके हैं। हमने वक्त पर दफ्तर पहुंचना है या दफ्तर से वक्त पर घर जाना है ताकि हम इत्मीनान से सो सकें या तनख्वाह में से $5 की कटौती बचा सकें। लिहाजा अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया या 10-20 लोग जख्मी हालत पर सड़क पर पड़े हैं, हमें वो नज़र ही नहीं आते और अगर आ जाएं तो हम उन पर तवज्जो नहीं देते। हम बर्गर खरीदते वक्त या खाते वक्त भी भूल जाते हैं हम जिस इमारत में बैठे हैं इसमें आग बुझाने का सिलेंडर मौजूद नहीं, और अगर आग लग गई तो हमारे समेत पूरी इमारत जलकर राख हो जाएगी। या स्कूल के वक्त कोई बच्चा कंधे पर बैग लटकाकर गली में आवारा घूम रहा है, या हम गलत सड़क पर मुड़ गए हैं और हमारी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है, हम ये देख ही नहीं पाते। एरून में ये थ्योरी मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की आमद से बरसों कबल 1992 में दी और 1995 में फौत हो गया। उसके बाद मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का तूफान आ गया, जिसके बाद इंसानों में तवज्जो का अंधापन बढ़ता चला गया। चुनाचे अब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुल्कों में ये तजर्बा दोहराकर तवज्जो के अंधेपन की शिद्दत का अंदाज़ा किया जा रहा है। क्रिस्टन का तजर्बा 2016 में रोम में किया गया, जिसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया रोम के 100% शहरी तवज्जो के अंधेपन का शिकार हैं। ये देखते हैं लेकिन इनका दिमाग दूसरों की मदद के लिए रजामंद नहीं होता। नफ्सियात दानों ने रिपोर्ट में उस खातून का बार बार जिक्र किया जिसने गौर से इश्तिहार पढ़ा, उसके बाद बच्चे को शनाख्त किया और फिर कंधे उचकाकर चली गई। इस थ्योरी ने इटली के समझदार लोगों को हिलाकर रख दिया। इटली की हुकूमत या माशरे ने इस अंधेपन के मुकाबले के लिए क्या किया मैं नहीं जानता, ताहम मुझे ये मालूम है हमारे माशरे में ये अंधापन अरूज को छू रहा है। हमें अब दाएं बाएं कुछ नज़र नहीं आता। हम जानवरों की तरह किसी मसले से गुजरते हैं और फिर उस मसले के वजूद को भूल जाते हैं। चुनाचे चंद दिन बाद वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में आता है और पहले से ज़्यादा तबाही फैला जाता है। मेरा दावा है आप किसी दिन अपनी रूटीन पर नज़र दौड़ाएं और ये जवाब दें, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं क्या आपने कभी उसके ढीले पेचों पर तवज्जो दी है? जबकि आप जानते हैं आप अगर इसे 2 मिनट दे दें तो ये कुर्सी ठीक हो जाएगी और आप ज़्यादा आसानी से इस पर बैठ सकेंगे। या जो वॉशरूम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें साबुन नहीं, टोंटी लीक कर रही है या फर्श गंदा है, और आप अगर इसे 2 मिनट दे दें या सफाई वाले की तवज्जो इस जानिब मबजूल करा दें तो ये मसला हल हो जाएगा। या आप दफ्तर से जाते वक्त लाइट्स, पंखे और एसी बंद कर दें, या आप जिस मेज़ पर काम करते हैं उस पर जमी तह साफ कर दें, या आपके जूते के नीचे च्युइंगम चिपकी हुई है, या आपकी गाड़ी से ची ची की आवाज़ें आ रही हैं,
یا آپ جس گھر یا بلڈنگ میں رہتے ہیں اس کے پودے پانی ترس ترس کر سوکھ گئے ہیں، یا آپ کا ملازم بیمار ہے اور آپ نے اس کی طبیعت تک نہیں پوچھی۔ اگر ان تمام سوالوں کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ جان لیں آپ توجہ کے اندھے پن کا شکار ہو چکے ہیں، اور آپ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ کو جس دن اپنی ذات کا یہ اندھا پن نظر آ جائے گا، آپ کو اس دن پورے سسٹم کا اندھا پن بھی دکھائی دینے لگے گا۔ مثلاً آپ موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھ لیں۔ ہمیں پوری دنیا بتا رہی ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ پاکستان میں قطب شمالی اور جنوبی کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں۔ ان کی کل تعداد 13,032 ہے۔ یہ ملک میں پانی کا سب سے بڑا سورس ہیں۔ یہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور اگر ہمارا درجہ حرارت صرف 2 ڈگری بڑھ گیا تو 65% گلیشیئرز پگھل جائیں گے، جس کے بعد پاکستان میں پہلے سیلاب آئیں گے اور پھر ملک قحط سالی کا شکار ہو جائے گا، یعنی ہماری آل اولاد بھوک سے مر جائے گی۔ پوری دنیا چیخ رہی ہے اٹلانٹک اوشن میں بارشوں کے نئے سسٹم نے جنم لے لیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بارشیں اور سیلاب بڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا گھنٹی بجا رہی ہے پاکستان کے شہروں میں سیلاب کا اندیشہ ہے، اور پوری دنیا چیخ رہی ہے آپ لوگ درخت کاٹنا بند کر دیں، شجرکاری میں 1000 گنا اضافہ کریں، ندیوں، نالوں، نہروں اور دریاؤں سے دور ہو جائیں، آبی گزرگاہیں صاف کر دیں، اور گھروں اور گلیوں کا سیوریج سسٹم اور پانی کی نکاسی کا نظام ٹھیک کر لیں۔ اور پوری دنیا ہمیں ہلا ہلا کر جگا رہی ہے تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، تم فوری طور پر چھوٹے ڈیم بناؤ، دیہات میں جھیلیں بنا لو، خشک نہریں کھودو، آب پاشی کا نظام تبدیل کرو، گھروں کے پانی اور سیوریج کا سسٹم بدلو، اور بارش کا پانی سٹور کرنا شروع کرو۔ لیکن ہم کسی آواز، کسی چیخ پر توجہ نہیں دے رہے۔ ہم آج بھی دریا کے عین درمیان ہاؤسنگ سکیمیں، گھر، دکانیں، باڑے اور کھیت بنا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں پچھلے سال بھی دریا برد ہو گئے تھے، اور ہم اس سال بھی دریا میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ہم جب 2-4 سال پہلے ڈوبے تھے تو ہمیں پتہ چل گیا سیلاب میں خشک راشن، صاف پانی، آگ اور کپڑے اہم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم کچھ نہ کرتے، ہم کم از کم مونسون سے پہلے اپنی چھت پر چھوٹا سا چولہا ہی بنا لیتے، خشک راشن اور کپڑے ہی رکھ لیتے، اور پانی فلٹر کرنے کا سستا سا سسٹم ہی بنا لیتے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کسی بھی سیلاب زدہ علاقے میں کسی نے یہ بندوبست نہیں کیا۔ حکومت بھی بدربے سیلابوں کے بعد جان چکی ہے سیلاب میں کشتی اہم ترین ٹول ہوتی ہے، لیکن مجال ہے کسی درائی ضلع یا تحصیل میں حکومت نے کشتیوں یا ٹینٹ کا بندوبست کیا ہو یا لوگوں کو تربیت دی ہو۔ لہٰذا پورا ملک اس وقت پانی میں بیٹھ کر وفاق اور اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے اگلے سال بھی ہم اسی طرح چھتوں پر بیٹھ کر حکومت کو کوس رہے ہوں گے۔ آپ ہمارا کمال دیکھیں، ہم 7 ماہ پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ہم پینے کے پانی سے لے کر بجلی تک کی قلت کا نشانہ بنتے ہیں، اور پھر 2 ماہ پانی میں ڈوبتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود واٹر مینجمنٹ کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہم اور نہ ہی ہماری حکومتیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیدھا سادہ توجہ کا اندھا پن ہے، اور یہ اندھا پن حکومت سے لے کر عام آدمی تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی تو ہم کیا کر رہی ہیں؟ ہم دریا کے درمیان مکان یا ہوٹل کیوں بنا رہے ہیں؟ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اور بارش کے موسم میں پانی اور راشن کا بندوبست کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہم اس صورتحال کے خود ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم توجہ کے اندھے پن کا شکار ہیں۔ ہمیں تباہی سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں یہ دکھائی نہیں دے رہی، چنانچہ ہم اندھے لنگڑے کی طرح ٹٹولتے جاتے ہیں اور لڑکھڑاتے جاتے ہیں، اور یہ ہے ہمارا اصل ایشو۔